à tous, à la folie, à la Djebara Beladjelen, Djamara Kono, Ani Djamara Koka, Dollar TV. Voilà, on est Inch'Allah sur l'interview, Ante Akamoro, Wele Kamoro, Doria, Ante Akamoro, Wele qui dénigré, Ante Akamoro, Wele qui nimro blanora. Marola, Brodo, Frabala, Kafo, Hakila Boula, Nala Krasonama, qu'ils sont tous des bienvenus sur Dollar TV, quand on va Hakila Fo, quand on a fait Kamie, quand on a fait Fo Moro, Mifam, quand on a Robo Fli Dola, ou le Fli Mikona, la Nuche Ouireso. Donc, comme on a là, nous avons un yaroji, kata la se anga modo ma mu ya nyini kana Dollar TV kan we para chamake we sra chama to ma janu ka Dollar TV la so bi ala ke u bisina do bela bi ma Dollar TV sa fe mu kono kanche ka fo ka jesu ko ba ma mo ka famuru ko ba be baramuna mo ka famuru ko ba be fem fa da ko minga amna kla ka beta u yere da ko sa kelen donc we Dollar TV sa fe abi o je kulute dore Fans Club Roi 12-12. Donc, vous avez présent les séries de l'année coréenne. On a membre clé. Jalo tiene be barage no maininga semaine ko kera to mina. Yaro weekend passera to ni. Non, weekend ya jala ya ala foka. Soirée ni fe. Ouais, on a kena ni na fuiti no ambe ala foka baraka. Faut pas te. Amet la to meka Dollar TV baraka lawo. Ani ala jeba ame bela dire fo. Kere c'est là. Ah non, c'est là. Tu m'as fait voir, non c'est là. On va fouiller au Canada, on va tout partager pour que Dollar TV a mon combien on appelle les gars. Comment partager? Voilà, on va partager. Au quel lot? Continue. On nous dira, il y a votre homme là, tu m'as dit bah niveau. Voici yaro mo ni ngale ko fe weekend ki la bela jele saboy mais c'est ga kan ani Fans Club Roi 12-12. Président David. Ko be chigodi. Donc dans la création là ne ba wole David ngabe ni présenter sur le plateau bela jele nyala ana barage no fa la be ni présenter plateau ka bela jele nyala. Président comme ni c'est fro ya fait donc nateki ma bachier itoko ijamu shiake sigiro nationalité noteki ma bachier ibe caméra nyokoro. Bon, aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ouais, cette année gagné ça. Cette année gagné un beau ballon la fois. Et c'est bon, on a fait bien fort. Merci. Mais on a personnel fait. Quoi ça veut dire quand il y a fallu quoi. Il y a fait un fou. Ouais. On a baragalo be fou. Ali ma le fo. Voilà, bon ne to e Dauda Konari. Dauda Konari. On est katikae. Kabokati. Voilà, les Bokati. On s'y gare la noche de ma. Sigaro bela Nouakchott Mauritanie ma bi. Comme les reste bo ya mi to. Continue. Bon, ego Fans Club aussi là tout on a. Ouais, d'accord. Président bi joflo, il trege ka présenter. Ale refara to la jamu fa. Après ambe ni ngali busam seni tengwala. Min mana ka uda kono ka seri ura duzu ka lambe bagaw ka aw no ke sasa ngabe. Fana bi to ko ni jamu fo sisa. Ani i jore jume Fans konna la comme ni président. Salam alaikum warahmatullah. Alaikum salam warahmatullah. Bela jele ko bila. Ambe donative barakelo bela jele fo. Ay ga fo biye. Ani anda je bago na anda me bago. Koso. Mali kono ani mali ko kan. Koso. Kono ani mutan ko kan. Bela jele ko bala. Ano problème bela jele. Inshallah. Donc folu bole ko fe ay fani club Roi 12-12 tan fla. Ko ne to ko e Soumaila Soumaré. Soumaila Soumaré. Si ne be bo malla fana. Ni bo fana. Voilà, ne fana kay. E fana kay. Voilà, bon, nous signerons bien de montagne, il y a nos chôtiers. Inch'Allah. D'accord. Abora présent ka partenaire fana la sur le plateau. Oh, il y a aussi ça. Comme roi est jaranga sama folo ambe président ni nga folo e ga ni ngali be ko fela kono doni so te mbado I prelendo war ba ko ni ngale donc debe la se président ma folo aka fla fani folo sur joye roi 12-12 ale keren ka fo ko ale ya ka Fans Club président aka Fans Club si chogo fani folo wa ani joye roi 12-12 abadamna o question parce que fallait ka don folo qui est roi 12-12 aben barake la ni joye babolo munde roi ka tabolo nasara ka doni fo anyola o amba yi ngali bisamuseni tengwala tuni aka fo anye kunumenda ay Fans Club ni sigi ni ngali ba mo la bi président kuma bi golo ani camera bi no Bon, te baché. Nous go Roi 12. A to ere Sidi Moukhtar Dambélé. Sidi Moukhtar Dambélé ne o don bi Voilà, oui, o de ya fenge to ni be fe ka wele hali téléphone na Sidi Moukhtar Dambélé. wala ba do ke ya do ma ka jojo yamale Ah non, yamé. continue président.
bon façon ne y'a sigi wura kama dɔwɛrɛ tɛ parce que i b'a dɔn ne ka wura ko ma daminɛ bi a ma daminɛ bi voilà depuis 2006 o tɛ bi koyi voilà ne bɛ wura ko la bon n yɛrɛ sɛgɛnna wura ko la trop n terikɛw ni n ka mɔgɔ dɔw bɛ to ka n dɔgɔya David wura to yen wura tɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ ye wura bɛ fɛn d'i ma k'i filmer mais ne ko non ne kanu tɛ fɛn ko ye quoi i bɛ mɔgɔ kanu k'a bɛ fɛn d'i ma k'i filmer voilà mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ mais olu tɛ tiɲɛ ye ayi o tɛ baasi yɛrɛ y'a ko la koyi bon i bɛ mɔgɔ kanu ka da sɔrɔ wariko tɛ quoi kosɛbɛ kanu bɛɛ tɛ wariko ye sanuko tɛ i bɛ se ka mɔgɔ kanu a ka baara kama i bɛ se ka mɔgɔ kanu a bɛ ka wale mun kɛ parce que wura yɛrɛ diyara ne mun na parce que ne yɛrɛ fɛnɛ ni wura presque a bɛɛ bɛ baara kelen kɛ kosɛbɛ o bɛ ne o ye wura ye entrepreneur de ye économique donc wura bɛ baara caman kɛ fɛnɛ a bɛ mobili feere baara wɛrɛw bɛ kɛrɛfɛ a bɛ mun kɛ a bɛ fɛn caman na Gunati Mali fɛnɛ opérateur dɔ quoi opérateur ba de don Mali Mali kɔnɔ ni ye wura tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a tɔgɔ dɔn ayi ne yɛrɛ kaba i bɛ ne min yɛrɛ ma ne tɛ bɔ a la baasi fɛ voilà bon 2006 depuis o wagati n bɛ ka fans club ko in na o tɛ bi fɔlɔ la a tɔgɔ tun tɛ fans club ye a tɔgɔ yɛrɛ tun ye wura kanu wura Bluetooth kanu a tɔgɔ tun bɛ fɔlɔ depuis 2006 voilà depuis 2006 o temps yɛrɛ y'a sɔrɔ n bɛ Gambie o y'a sɔrɔ i ma se yan o fɔlɔ y'a sɔrɔ n ma se Nouakchott fɔlɔ n tun bɛ Gambie après Gambie bon ala y'a kɛ n nana se yan n sigiyɔrɔ n'a bɛ yan nɔ tuguni parce que baara ka fɛn kɔnɔ quoi n sigiyɔrɔ bɛnna yan ma bon mɔgɔ caman ye bon vraiment David i ka kɛ wura kanu ye mais i bɛ se ka changer k'a kɛ i n'a fɔ association wura 12 n ko non bon n bɛ taa dɔɔni dɔɔni fɔlɔ parce que ne ta kɛkun tɛ wariko ye quoi wura yɛrɛ de ka di ne ye voilà wura ka di ne ye bon wura bɛ baara min kɛ Mali kɔnɔ ne fɛ ka fɛn kɛ ka tɛmɛ wura ta kan kosɛbɛ n'ala y'a nɔgɔya ye mɔgɔ bɛ diɲɛ ka da ko dɔ de kan kosɛbɛ ne b'a kanu o de kama n y'a kanu baara de kama taabolo de diyara ale ye voilà donc n y'a kanu olu kama bon wura dun fɛnɛ mɔgɔ dɔ bɛɛ ka n b'o fɔ bɛɛ ɲɛna wura yɛrɛ pas méchant mɔgɔ jugu tɛ an bɛ fɛn caman ɲɛ yira an ka jiriw la an bɛ se ka baara kɛ cogo min na mais mɔgɔw t'a faamu dɔw b'a ta k'a kɛ i n'a fɔ waso ni fɛnw olu tɛ quoi sinon 2006 ne bɛ wurako daminɛ wagati min awɔ a wagati o y'a sɔrɔ n ye ekɔli yɛrɛ bɛɛ bila wurako kama parce que n bɛ kuma n'i y'a ye n bɛna nin fɔ bi mɔgɔ caman président jɔ n t'i ye tɔrɔ fɛ an ka baara taabolo don wura 12 b'i dɔn wa bon o yɔrɔ la wura a tɛ ne dɔn mais a t'i dɔn personnellement non personne tɛ se ka fɔ parce que ne bɛ wulikajɔ min la i la yan i sera ne ma yan bi dɔrɔn tɛ i ye nako caman kɛ Dollar TV bureau la Jalaki bisimila bi nka n ye ɲininkali caman tɛ wuli la dɛ n y'i ɲininka kuma caman na nka n ma deli k'i ɲininka n'a sɔrɔ i bɛ wura dɔn ou bien a t'i dɔn parce que o ɲininkali dɔ ye bi de o kan ka kɛ surprise de e cɛ kanu ta fo ka se niveau la a t'i dɔn bon i b'a dɔn o ye fɛn dɔ ye n'i ye mɔgɔ kanu Sibo wariko tɛ o ne bɛ se ka wura e kanu e Sibo kanu bi i kɛ wari de kama i bɛ baara min kɛ kosɛbɛ je sais pas que n bɛ kanu wari kama mais o dɔgɔyara bi dɛ ne bɛ kanu wari kama wari bɛ se ka ban ou bien voilà bon i b'a dɔn depuis 2006 a ka jan voilà ni sisan cɛ a ka jan e tɛ fan kura kura ye olu tiɲɛna bon e tɛ yɔrɔ min ɲɔgɔn na yan k'a fɔ k'a kɛlen ka 2 milliards mobili san e t'o ɲɔgɔn na n ye espoir caman kɛ pour ka se ka wura sɔrɔ mais ala y'a kɛ a ma latigɛ fɔlɔ mais n bɛ wura n'a ka mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn o y'a ka technicien bɛ sigi Facebook n'olu bɛ ɲɔgɔn dɔn c'est comme a ka nationalité kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ kuma caman fɔ mais u yɛrɛ caman y'a yira k'a fɔ bon mun tɛ na wura fɛ yen i ka n'a fɔ ta i ka ko non bon ne bɛ taa dɔɔni dɔɔni parce que an bɛ don min na ko bi Mali ko gɛlɛyara ko ye karisa kanu mɔgɔ bɛ na ko wari ko de surtout wura yɛrɛ bilama voilà o b'a fɔ ko nin bɛ mobili ko la o y'a sɔrɔ a ma tɔgɔ ma bɔ ka se ne ma an y'a kanu bon ni ko fɛnɛ yɔrɔ min na an bɛ kuma dɔ fɛnɛ kan bɛɛ b'o dɔn wura kanu tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko n y'a ye tele la dɔrɔn k'a kanu ne bɛ wura dɔn depuis 2006 Banagabugu la Banagabugu la parce que an ka fɛnba bɛ Banagabugu la famille Konate la bɛɛ b'a dɔn ne bɛ Banagabugu la nin b'a ka misiri fan fɛ donc n'i bɛ Banagabugu la i tɛ se k'a fɔ k'i tɛ wura dɔn depuis 2006 ka kow daminɛna Banagabugu la depuis 2006 depuis 2006 wura ka kow daminɛna a ka tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ k'a tɔgɔ bɔ bɛɛ k'a tɔgɔ dɔn i y'a ye bon i b'a dɔn kanu tɛ k'a fɔ wariko ye quoi parce que ne yɛrɛ filɛ bon ni ko ne yɛrɛ ɲininka sina ma ni ko ka kuma wura kan bon vraiment i tɛ se ka kuma ka s'a da parce que wura ye mɔgɔ dɔ m'a dɔn dɔrɔn mɔgɔ sugu min a bɛ se ka mun de kɛ hali n'a sɔrɔ contact t'aw cɛ hali n'a sɔrɔ contact t'an cɛ ya Allah i ka kanu ɲɔgɔnna man ca voilà i y'a ye bon a nana kɛ ten ko bon i bɛ se ka changer k'a kɛ association ye bon n ko non n bɛ taa dɔɔni dɔɔni dɔw de ko mun na i tɛ a kɛ fɛn baroni Gambie ou bien i t'a kɛ Mamala ye k'o bɛ se ka wari di mɔgɔ ma joona n ko non bon wariko tɛ parce que ne ye wura kanu kun min na ne yɛrɛ b'a dɔn quoi. mais n'u ɲɛ b'a la fana o mɔgɔ saba in de ja filɛ e ka t-shirt ni ka n bɛna s'o ma n bɛna s'o ma
D'accord. Bon, à quel âge a essayé jama cayara quoi. Bon, on a essayé ka bɔ wura kanu ka kɛ fast club. Ok. N y'a tɔgɔ da fast club la. Bon, ni san cɛ o ma janya kosɛbɛ. O ma janya. Parce que n y'o kɛ mun na mɔgɔ cayara quoi. Mɔgɔ min bɛ ne ka wura ko ka bon mais mɔgɔ yɛrɛ bɛ ne kɔ olu fana ta ka bon ka tɛmɛ ne. Non, n b'o kalama. N b'o sariya de. Wale su ni tile David parce que ala kama ani wura ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que olu yɛrɛ bolo pour moi ne yɛrɛ ni wura bɛ kuma. A y'a fɔ i ma fɔ ne yɛrɛ k'aw tɛ kuma sa. I ma ye i nalen ne ko fama. Merci y'a question mais ne ko non ni wura tɛ kuma. Ne yɛrɛ bɛ ko caman kɛ ka dépasse caman kɛ n ka association na. Wura n tɛ dɛrɛmɛ minɛ mɔgɔ si bolo. Parce que munna n bɛ fɛ k'a kɛ dɔrɔn pour que ka kanu jira mɔgɔw la n'i bɛ mɔgɔ kanu a tɛ kɛ wariko tɛ quoi. I bɛ se k'a jira n bɛ karisa fɛ wariko tɛ hali n'a tigi m'a dɔn. Ne bɛ se ka sigi kanu bi ka i tɔgɔ duman ni fɛnw bɛɛ fɔ mais hali n'i tɛ dɔn mais i kanu bɛ na. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon n'a ye ɲɔgɔn dɔn fɛnɛ o nafa ka bon mais a bɛɛ tɛ fɔ ala ɲɔgɔn dɔn diyagoya la. I y'a faamu. Donc a ko nana o cogo la ten. Bon sisan n y'a kɛ fans club ye. Bon ni n ka membre dɔ ye n ka secrétaire bɛ yen mɔgɔ caman yɛrɛ ye olu sigilen bɛ yan. Kosɛbɛ. Ko n se ka place sɔrɔ mais ni ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ. Kosɛbɛ. n bɛna place Non aw nana i ko kɔrɔtulu. Inchallah. Fans club ani b'aw la. Donc a bɛ cogo min na sisan président bɔra ka caman fɔ sur roi 12-12 a ko an b'a résumé k'a dɛmɛ k'a ka kuma dilan a ko a tɛ wura dɔn a bɛ nin bɛɛ kɛ a tɛ wura dɔn parce que ne yɛrɛ bɛ yan dugukolo kɔ kan bi ne ɲɛ b'a la cɛsiri min ni wulikajɔ min n'a b'a la a ye laɲini minnu kɛ yaasa a k'an yɛrɛ ka plateau sanfɛla sɔrɔ fitinin tɛ ani jamakulu min b'a kɔ n'a n'olu bɛ to ka na an voir an y'a k'a fɔ vraiment a bɛ cɛsiri la t-shirt suguya bɛɛ b'a bolo sur roi 12-12 a nana bɛɛ k'a bɛɛ présenter an na donc a tilara k'a fɔ tuguni a ka kuma kɔnɔ k'ale ni roi tɛ kuma k'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dabalibanko dɔ dɛ parce que ne bolo n'i bɛ nin bɛɛ kɛ i ni a tigi kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ aw bɛ kuma nka ale ko ale ni wura tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa a ma wura kanu wariko la o question sɛbɛkɔrɔ bɛ ne yɛrɛ bolo kosɛbɛ n'a sɔrɔ wariko don dɛ bari maa caman ka kanu ye sisan ka a ko kɛ wariko dɛ i n'a fɔ yàrá ninnu tile ka n'a tuguli kɔ tile fila o y'a sɔrɔ an ma kasa o y'a sɔrɔ kasa dɔ b'i bolo ni kasa ye mun yɛrɛ fana banna a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ kɔ. ayi a ka di e ka tugu a kɔ e t'a sɔrɔ de. ne bɛ wura kɔ mais ne tɛ k'a fɔ nin bɛɛ ni ala sɔnna ma a bɛ sɔrɔ. non i bɛna sɔrɔ ni ala sɔnna ma. ni nɛgɛ bɛ na a t'o la sɔrɔ ni fɛn bɛ di a bɛ d'an bɛɛ de ma o tɛ di kelen ma. ayi non a b'a d'an bɛɛ ma ne bɛ wura dɔn ne fana bɛ wura dɔn ne bɛ dɛmɛlakaw dɔn mɔgɔ min ye ni wura bɛ fɛn di bi yan a t'a di ne kelen ma a b'a d'an bɛɛ de. mais i ye présentateur de ye présentateur comédien ya non non o tɛ o. o yɔrɔ ni an k'o fɔ. parce que ne ba ye danbɛlɛ de. o b'a to i ka. bon danbɛlakaw ka ɲi u ka ɲi bi u ka ɲi sini. n'i y'a mɛn bi ne bɛ kɛ oui a fɔ dɔrɔn o ka dusu ka ɲi wari b'a kun. wura ka ɲi. kuma b'a la o fɔ kamana de ma. a ka ɲi tuguni de a ka ɲi. ayiwa basi tɛ donc yɛrɛ i t'a lajɛ k'i ka cɛ lajɛ ni question ba bɛ wura kan mɔgɔw ka kuma caman bɛ yen waati na dɛ sur wura ne yɛrɛ ye dɔ lajɛ ne kunkolo fununa dewu. non cɛ in bɛ miiri hakili dama dama dɛ. mais o patron cɛ dugu wulilen dɔ bi dɛ wura kɛlen don ka dugu wuli diɲɛ a kɛlen don ka diɲɛ de wuli cɛ wura ka mobili ko in a ko bɛ pɔsɔn jumɛn na 2 milliards dollars de don ou bien francs de don bon o yɔrɔnin fɔ ye fɔlɔ. bon yaro a bɛ ça va ka somɔgɔw baasi tɛ yen bon i b'a dɔn wura ka mobili ko in ne kana balimaya la quoi ko bɛ wura bolo sɛfan wari miliyari fila ni fɛn bɛ wura bolo ka ca ni mobili in sɔngɔ ye quoi i b'a dɔn maliyɛn yɛrɛ tɛ wura dɔn sa yɔrɔ an tɛ a la n'an bɛ jɔsili sɔrɔ maliyɛn tɛ wura dɔn an tɛ nation 12 kɔnɔ 2 milliards yaro maliyɛn tɛ wura dɔn cɛ wura niveau bɛ niveau min na ni maliyɛn b'a dɔn o t'u kulonkɛ la quoi parce que i b'a dɔn wura kan ka kɛ fierté de maliyɛn bɛɛ bolo tiɲɛ don dɛ Sénégal Côte d'Ivoire Burkina jamana sous-région in bɛɛ bɛ wura dɔn non mais kana fɔ ten kana Afrique dɔrɔn fɔ Europe hali en Europe le monde entier Europe cɛ t'a la dɛ non hali Europe bɛ wura b'i ka video nka t'a dɔn dɔn Europe b'a la Europe t'a la Europe b'a la continue ya bon si mobili ko in n bɛ se ka min fɔ Amérique dɔrɔn b'a la continue a bɛ don min na ko bi n'i ko n ko dɔrɔn a bɛ kɛ ko ye polémique a bɛ don kuma dɔw bɛ polémique sɔrɔ n'i ma farati i dɔgɔbaga bɛ caya ni i tanubaga ye bon an bɛ min fɔ maliyɛnw ye wura ka mobili ko la u ka dɔn wura bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin mobili ko ye par exemple di k'a fɔ i bɛ Ronaldinho numéro 7 brésilien a ko mobili b'a bolo k'a bɛ se ko 7 000 dollars k'a b'a bolo n'i y'o fari sefa o bɛ taa sefa 1 million o man ca ni wura ta ye
7 millions de dollars. 7 millions de dollars. On a comment faire une interview là, ben Oui. Et je le donne moi. Cristiano Ronaldo va voilà, les fin de ba bulu de ba bulu. Mais il va au moment que moi au taille en taille. Et moi ben mali kono lu se ga mo di 10 milliards ou 100 milliards de francs CFA. On te fournisseur yo. On doit fournisseur. Mais il va au moment que tu vois ura ka bara de mobili feere ura ko ka fo ka no bo ala bena ko ale te mobili sa ka to jo so parla kama mo fo i ba interview ko ko ne kamara gane parce que mobili sa bo yoro be malla non yoro ura ka muru te sa mali kama sa e be mobili sa la jo mo mo reti fo ko sa to woni e be fe ka fo yalma kani la hawta bara numbe mobili te sa mali kama jamana wala ura mobili sa ura no go bo fe numbe la ti sene mo me ura sui ibe ura ga ibe kungolo afa mingi ba do wa o to ga ura sui ba so ga to ga ura mingi o ga to ga sui wala to ga ni o ba do afa bara mi ke o ba ga tinga tawi parce que ba mo do fene me yo lo te alo le ko alo trasoro o lu be chere ko nyetu la te so chema sono be ba do ura e mo le mi sa mo be mali ko no be sa mo le sa mo ga tanini mais ura ta iri ra to di parce que ura le manduye et pour ya kele mo ga mama fene mo shila ko comme ni amani wala ta parce que mo tina famu ay fenge mo la ro mi la ngo ro ni fie fama ame fama ka kuma la denga na ngo ro ni fie ha bari o te se ka to yi ay mobili sa milliard fulani ko sefa wari no so be ne bolo ya no so be musikali pro bolo ya aisa zimo o ga no ne le wura be ɲɔgɔn ne ni ɲɔgɔnna caman ne tɛ mali la o de la an b'a kele o n tɛ fɛn wɛrɛ tɛ a taa ni fɛn wɛrɛ tɛ ko ye kuma dɔ f'i ɲɛna malo fɛnɛ ko waritigi dan tɛ an bɛ juguya ni nege ka waritigi dan tɛ wura ye kosɛbɛ mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ wari b'o kɔ tɛmɛ wura kan ayi ne kɔni ne ɲɛ to mɔgɔ la ye a mɔgɔ bɛ yen a se ka compte yɛrɛ wari bɛ mun waati bɛ wura kan bɛ mɔgɔw kun ka tɛmɛ miliyari 2 wura ka mobili ne ye min kalan kan dɛ an ma kalan kosɛbɛ an ma kalan jange n ye fitinin mun kalan n ye sɛbɛnni mun ye mobili publicité kan Facebook kan o ye de ko mobili valeur ye 3 millions de dollars et quelques n'i y'a falen ayi a bɛ bɛn CFA de 2 milliards ma kɔ n'i y'a falen n ye min ye ne ye min ye o mobili in tɛ Afrique yɛrɛ koyi bon an ka sous-région n'a ɲɔgɔn tɛ yen ayi ne sous-région tɛ Afrique farafinna a ɲɔgɔnna tɛ yen e ko hali bi ko tɛ Mali waribatigi ye bon ayi i ma kuma faamu parce que n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ min bɛ ka wura dɔgɔya ko a taara wari don mobili la ayi maa t'a dɔgɔya o fantan dusu de ka bon ayi président bɔrɔni ka nin tɔɔrɔ quoi diɲɛ kɔnɔ quoi mɔgɔnifili dɔ yɛrɛ ma f'i ma quoi maa t'a dɔgɔya la o i b'a dɔn fantan dusu de ka bon wura y'o min kɛ miliyari 2 mobili anw bɛ nɛgɛso t'an bolo musikali produit bɛ a ka caméra ma ɲi bɛɛ bɛ yen fɛn ɲuman t'u bolo donc o de bɛ an fantan an n'a ɲɔgɔnnaw de fara fara ɲɔgɔn kan ka to ka dɔgɔyamani kɛ a ma taa dɔgɔya o faama tɛ dɔgɔya o. n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna manager ka essayer ka kɛ ka ko dɔ créer quoi n'i y'a ye wura sira ma bi wura tɛmɛna a ye gɛlɛyaw sɔrɔ wura mana kɛ waritigi ye siɲɛ kelen ça c'est sûr wura yɛrɛ ko ale ye samaraw siri a m'a fɔ kosɛbɛ nɛgɛso yo y'a ka interview caman non c'est un homme historique histoire b'a la histoire b'a la non histoire b'a la donc munna jeune se ka baara kɛ ka se ka tɛmɛ wura la ne ka fɛn tɛ ne yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ wura de la wura bɛ ka mobili fɛ ne fɛ ka fɛn fɛnɛ bɛ tɛmɛ mobili ale bɛ ka dusu e bɛ fɛ ka hali jeti privéw fɛ bon n tɛna kuma parce que ni kuma na u b'i ka kuma ta ka taa a bɛ ala de bolo kuma foyi t'a la foyi t'a la kuma don de fɛnɛ bɛ yen i nana min kɛ bi i nana belebele de kɛ koyi n y'a faamu sa mais ne tɛ kuma fɔlɔ ne ka marque bɛ ne bolo ne yɛrɛ bolo marque bɛ ne bolo marque bɛ ne bolo ne ka marque président dɔ bɛ na sen tɛ bi Touré marque bɛ ne yɛrɛ bolo parce que ne fɛ ka min fɔ k'a yɛrɛ ma dɔrɔn la jeune bɛ se ka baara kɛ jeune bɛ se ka baara k'a ko marque b'a bolo i bɛ jɔ jeune bɛ se ka baara kɛ i taa tɔɔrɔ dɔ fɛntigi jeune i bɛ se ka baara kɛ ka tɛmɛ wura la wura mɔgɔ min y'a daminɛ samara siri ka na se nɛgɛso feere fɛnw ma a ma kɛ yɔrɔ wura ma taa États-Unis wura y'a fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a fa tun tɛ waritigi ba ye sa mais a ye min kɛ bɛɛ b'a dɔn a ye gɛlɛya de kɛ mais pour que page tɛ baara kɛ e de ka taa sigi réseau kan ka mɔgɔ dɔgɔya i bɛ crédit min ta a di bamuso ma a ka dugawu kɛ sa sigi o e bɛ taa 200 ta ka sigi ka wura nɛni wura yɛrɛ t'a dɔn k'e bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ donc kɔrɔ e fana e fana bɛ ta comme président e fana ni wura tɛ ɲɔgɔn kalama bon komi ale ye président ye o ne ye secrétaire ye n'ale ma k'a kalama donc ne ye wura kanu c'est comme waritigi ka ca Mali la dɛ i m'ale yɛrɛ ka boutique ye maa saba de b'a kan faama dɔ bɛ daminɛ la tile bilenman bɔ wura bɛ cɛmancɛ la ne bɛ Mali waritigi bɛɛ fɛ dɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnen na ne ye wura 12 de ta
kɛrɛnkɛrɛn na ale de ka di ne kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye wura bɛ Mali kɔnɔ cogoya min na c'est comme a b'a la ka Mali de kunna wolo. Merci. kosɛbɛ ayi o ni jɛlen don a b'a la ka Mali ka fɛn da mɔ et puis a b'a la ka dusu de don maliyɛnw kɔnɔ ka baara kɛ. c'est comme a ka video caman bɛ yen nɔ a bɛ bɔ ka fɛn caman fɔ o maliyɛnw bɛ se ka jeunes bɛ se ka baara kɛ cogo min na. donc mɔgɔw y'a ye a taara ka taa wari min don mobili la nin ye vraiment nin kɛ sababu ye ka nin lase Afrique jamana bɛɛ ma. y'a yɛrɛ an filɛ yɔrɔ min yɛrɛ la yan n'o ye Mauritanie ye bon mɔgɔ caman y'a ye ko non que c'est vrai non que c'est pas vrai mɔgɔw t'a kalama n ko ale t'ale filɛ wari min don mobili la nin ye wari bɛ ale bolo o mobili in wari tɛ jɔ o kɔrɔ quoi c'est comme a tɛ komi a ɲɔgɔn waritigi tɛ Mali kɔnɔ dɛ mais a ye nin kɛ ka baara dusu de don mɔgɔw la a ye nin kɛ ka Mali de kunna wolo bon voilà tu vois kuma in faamuya sisan voilà c'est ça sinon ko kuma nka aw yɛrɛ k'aw bila ne nɔ la ban aw k'aw bila aw ka dumuni bɛ maa minnu kɔrɔ ka na k'u bɛ ka wura dɔgɔya dɔgɔyali maa wɛrɛ tɛ o non u m'a ɲini fo de ka faamu fantaw cɛla e ye mobili san miliyari 2 ni kɔ c'est vrai wura tɛ se ka Mali fantan bɛɛ sɔn tiɲɛ don u man ka kuma ma ye mais u n'u ka hakilina de bɛ ɲɔgɔn na o dusukun fini min b'u la dɛ f'u ka bɔ ko de fɔ réseau kan o tɛ passé o. i ka kuma tɛgɛ tɛ ni mɔgɔ min ye wura ye k'a ye 10 millions bɛ mobili la n'i b'a fɛ wura ka ko dɔ k'i ye n'i taara wura fɛ yen ou bien n'i b'a lasɔrɔ cogo min na i b'o de ɲɛɲini o. a ye fonisɔrɔ don o ko n'i y'o ɲɛɲini n'i taara wura fɛ yen vraiment wura yanni i ka mobili nin donna i bɛ se ka ne dɛmɛ wura bɛ a tɛ mɔta nimoro ta dɛ a tɛ mɔta nimoro. non o tɛ mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ caman fana dimi don ko munna yana ka taa 2 milliards don mobili la ko munna tɛ usine baw créer ka baarayɔrɔbaw créer bon mɔgɔ caman fana dimi don o la. olu b'a bolo koyi. bon o baarakɛyɔrɔbaw de bɛ cɛ wala ko jɔn bɛ ma ye. n'o explique aw ye. n bɛn'o jaabi. oui. nin ta ye nimoro ko de kana nimoro d'a ma dɛ. mɛ nimoro bɛ da n'a ta dɛ mɛ nimoro bila. kana nimoro d'a ma dɛ. fɛngɛ yaro n bɛ min f'i ɲɛna Mali kɔnɔ bi usine créer baliya mɔgɔ caman b'a kun dɔn a tɛ an ka waritigiw la bɛɛ b'a dɔn fɔlɔ fanga tun bɛ cogo min na vraiment tuma dɔn n'i bɔra kɔfɛ ka na k'i bɛna ko dɔ créer dɔrɔn o b'a ye ayi o tɛ wa kelen o b'a dabiri da la o b'a dabiri da la. ka baara kɛ kana kɛlɛ min bɛ na a ma nɔgɔn k'i ka. kana ka wari dɔ la dɛ a ka an tɛ wura an tɛ bisi bɛ wura bolo yɔrɔ caman. a baden. wura tɛ yɛrɛ yira kɛ sa a ma nɔgɔn k'a fɔ wura t'a yɛrɛ yira. wura ka ko min bɛ segin la n'a fɔra ne b'a fɔ nɔgɔ tiɲɛ tɛ a yɛrɛ da a y'a kuma fɔ wura bɛ fɛn caman don Mali kɔnɔ y'a wura bɛ fɛn caman ba don Mali kɔnɔ mais mɔgɔ dɔ don a tɛ fɛ k'a yɛrɛ yira k'a fɔ n bɛ nin bɛɛ nati. a faamuna président David sisan an bɛ to ɲɔgɔn bolo an bɛ taa ji min donc n'Ala ni kira sɔnna ma n'a seginna ka na a question tɔ mana k'an bolo an b'o tɛmɛ o la merci à tous. Voilà, donc on taara ji min yaro on est toujours avec Fans Club Roi 12-12 tan fila fila. ouais donc a bɛ ten fama ka mɔgɔw bɛ yan min donc yɔrɔ i b'a la i bɛ kuma in min cɛ kelen dɔ ka mɔgɔw. cɛ kuma in kɛlen don ka diɲɛ minɛ sisan. comme a président filɛ nin ye. tan fila fila ye kuma dɔ fɔ cɛ kuma in bon tiɲɛ yɛrɛ la cɛ fana y'a ɲɛfɔ an ye sinon an ma fɛn faamu a la dɛ a ko n'i wulila sɔgɔmada fɛ n'i ye fɛn dɔ dun. n'i ye don min ka don min. n'i ye fɛn dɔ min fɛnɛ yanni ka fɛn dɔ min n'i ye fɛn dɔ dun yanni ka fɛn dɔ dun mais o fɛn in an ma se ka fɛn faamu la dɛ. bon an bɛ se ka min fɔ wura yɛrɛ y'o répond RCCM sanfɛ Buba y'a wele ka plateau kan a y'o ɲɛfɔ maliyɛnw y'o faamu mais dɔw m'a faamu parce que dɔw bɛ hali ni k'u ma ko bi ntɛnɛn u b'a fɔ ko sini tarata de parce que u tɛ fɛ k'a faamu yɛrɛ kosɛbɛ i y'a ye sinon wura ko Mali kɔnɔ n'i y'an ka ladalakɔnɔ fɛn ninnu bɛɛ kɛ daga kɔnɔ laadalafɛn ninnu k'a bɛɛ kɛ daga kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ dumuni mun kɛ tile kɔnɔ n'i y'a bɛɛ kɛ daga kɔnɔ k'a tobi k'i b'ale ka fɛn dɔ dun sinon a b'a fɔ ko n'i ye dumuni wura b'o fɔ wura ye kuma nin a y'a yɛrɛ de f'i ye maliyɛn bɛɛ y'a mɛn mais dɔw bɛ yen u tɛ fɛ k'a mɛn quoi sinon a bɛ fɛn caman de bɛ yen n y'a fɔ n ko fɛn caman wura bɛ don n'a ye mais a tɛ fɛ k'a afficher a bɛɛ la wura yɛrɛ da ko ten a bɛ na ni fɛn caman de ye Mali kɔnɔ min tɛ Mali ko in dɔrɔn ye wura bɛ fɛn wɛrɛ dɔ don Mali kɔnɔ a ko de ko hali ye fɛn min min fɛnɛ ko i y'a ka fɛn dɔ min a bɛ o kɔrɔ de ye n'i ye fɛn dɔ min a bɛ se ka kɛ ale ka fɛn dɔ y'o de min a b'a fɔ ko fɛn bɛɛ a yɛrɛ tɛ fɛ ka kuma fɔ kan mais i b'a dɔn ni kumana ni mɔgɔ ni u t'i fɛ u bɛ essayer k'i tɔgɔ tiɲɛ sinon wura ye dɛ a y'a fɔ c'est très clair a ye kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la. e bolo wura 12-12 ka o kuma in sahaba b'a la quoi. sahaba de b'a la ni maliyɛnw mana wuli sɔgɔma n'u ye fɛn min dun u y'ale ka fɛn dɔ dun n'u ye don min u y'ale ka fɛn dɔ min sahaba b'a la wa. sahaba b'a la parce que preuve bɛ wura yɛrɛ bolo wura ko mɔgɔ bɛ yen olu de b'o ko ɲɛma
donc ale tɛ fɛ k'a afficher k'o yira maliyɛnw na baasi tɛ donc o de la n b'a fɔ toujours wura ka fɛn ninnu bɛɛ tɛ a tɛ yɛrɛ kɛ quoi o bɛ se ka kɛ dumunimafɛnw ni jimafɛnw voilà dumunimafɛn bɛ se ka k'a la voilà dumunifɛn dɔ bɛ se ka k'a la mais a kɔni ye kuma fɔ k'a rectifier voilà a yɛrɛ ko k'a tɛ fɛ ka fɛn in tɔgɔ fɔ donc an b'o to kunpa la mɔgɔ kɔnɔ kosɛbɛ donc kosɛbɛ ni min bɛ fɛ ka faamu o b'a faamu o cogo la yen voilà ko bɛ kɛ ten d'accord n'o bɔra yen an bɛ taga question kɔnɔ n'a ma ɲa ko ni wura dusu kanubaga ye maaya b'a ɲini fɛ i kan ka se ka dɔ dɔn a ka ko kɛtaw la a n'a ka miirinaw ka se k'u ladege hali t'u bɛɛ dɔn i ye faamu donc o kun kɔnɔ i yɛrɛ ko wura ye opérateur ye e yɛrɛ fana ye opérateur ye donc a ka baara kɛcogo kama n'aw bɛɛ bɛ baara kelen kɛ o y'a diya ye a kanuba bi yɔrɔ hali n'a sɔrɔ ni wura dusu tɛ kuma o kun kɔnɔna la kun tilenna wɛrɛ minnu bɛ wura la don n'a nataw la i bɛ se ka dɔ fɔ o la. bon Zibo ni kuma diyara kosɛbɛ n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ fɔlɔ n ko maliyɛnw ma wura ka hakilina faamu parce que hakilina bɛ wura la c'est pas yɛrɛ yira tɛ quoi hali n'i y'a ye wura bɛ mobili ninnu photo ta k'o publier dɔwɛrɛ tɛ o parce que a bɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la mobili bɛ Mali kɔnɔ parce que o de ka ɲi parce que i b'a ye an bɛ don min na ko bi Zibo diɲɛ yɛrɛ bɛ fɛn de bolo sisan publication ni kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛ b'o dɔrɔn de bolo n'i y'i sigi ten k'i maga suma i tɛ ye quoi i m'a ye i ye cogo t'i la wura bɛ fɛn ninnu ta k'u yira mɔgɔw la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ Mali kɔnɔ maliyɛn yɛrɛ a bɛ maliyɛn yɛrɛ fɛnɛ bolo yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ Mali la a bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo maliyɛnw yɛrɛ de t'a dɔn kosɛbɛ c'est pour cela a bɛ fɛn ninnu afficher mɔgɔw k'u ye kosɛbɛ mɔgɔ caman t'a faamu publiquement ka fierté kɛ maliyɛn bɛɛ ye n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna wura ye ko dɔ ye kosɛbɛ na vraiment a diyara ne ye trop parce que wura ye concert organisé ka artiste denmisɛnnin k'u fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka bɛn parce que dɔw bɛ yen bɛn t'u cɛ quoi comme n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que bɛɛ maliyɛn bolo kan ka dɔn o bɛɛ ye ko dɔ de prévu dɔ de k'a yira k'a fɔ cɛ ye réconciliation ka d'a ye o ka d'a ye kojugu an ka se ka fara ɲɔgɔn kan non parce que o bɛɛ ye fɛn dɔ ye quoi maliyɛnw kan k'a dɔn vraiment ni cɛ hakilina bɛ cɛ la mais maliyɛn tout ça dɔw tɛ fɛ k'a faamu sinon wura ye ko caman kɛ ka jamana wɛrɛw wele ka maliyɛn jeune artiste caman wele ka na k'u fara ɲɔgɔn kan concert kɛra Bamakɔ bɛɛ bɔra kalama mais ala ka laban yɛrɛ fitinin yɛrɛ la mais o bɛɛ ye jugu tɛ se ni mɔgɔw b'i kɔ u bɛ problème créer waati de bɛ tɔgɔ ci y'a ye wura ye mɔgɔ dɔ ye bon n'i ye wura ka hakilina faamu vraiment i bɛ lafiya quoi i tɛ wura kɛlɛ i t'a ɲini i t'a dɔgɔya y'a ye n kɔni ni fɔ dɔrɔn o yɔrɔ de ye o yɔrɔ la. ok n y'a faamu i ye kuma min dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan yɛrɛ ka kuma jaabi la n'o ye k'a fɔ ko ni wura kɔni fɛn min ni maliyɛnw y'a dun sɔgɔma ou bien n'u ye min min k'u yɛrɛ ka fɛn dɔ dun peut-être dans des activités ou bien a tɛ fɛ k'a yɛrɛ afficher ko mun na peut-être i bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛ a bɛ ko dɔw de kɛ a yɛrɛ t'a fɔ k'ale bɛ ko minnu kɛ quoi o bɛ se ka kɛ an ka duntaw fɛn minnu n'u bɛ don a ka dɔ b'o la ou bien n'an bɛ fɛn minnu min a ka fɛn dɔw b'o la nka a tɛ fɛ k'a yɛrɛ afficher i yɛrɛ bolo wura bɛ na a ka nin projet ninnu yira kɛnɛ ma panparapa don dɔ la wa ou bien a bɛ to dogolen ta. bon Zibo kuma diyara n ye bon i b'a dɔn n ye min fɔ n m'o fɔ maliyɛn bɛɛ na ni wura m'a dɔn n b'a dɔn a mɛnna bi tɛ depuis 2006 bɛ wura la o tɛ bi ye mais n y'o fɔ ni wura ma deli ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ma deli ka kuma téléphone na kosɛbɛ mais hakilina bɛ wura la ne b'a dɔn nation dusi mɔgɔ dɔw bɛ yen réseau sanfɛ ne n'u bɛ kuma a tɛ tɛmɛ u caman bɛ wura ka ko fɔ ne ye wura mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ i b'a fɔ ta ka ci ma pour n ka se ka publier parce que wura u b'a dɔn wura ka di ne ye i y'a ye bon i b'a dɔn an bɛ don min na ko bi n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ ye a tɛ faamu sɔn ne kɛlɛ to ne taara Gambie ne ye bonya sɔrɔ wura kama Gambie mɔgɔ ye ne bonya wura kama Zibo o tɛ san yɛrɛ o y'a sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ caman t'a dɔn ko wura bɛna ko yɛrɛ n bɛ exemple de yan fɛnɛ an mobili feere yɔrɔ la i bɛ e kɔni bɛ yan mɔgɔ dɔn o tɛ kɛ mɔgɔ fɛ k'i gansan an sigilen bɛ don la mobili dɔ nana ne ko non ko fana ko nin mobili cɛ ko ko nin ɲɔgɔn tɛ Afiriki bɛɛ ne ko non i m'a faamu ko maa e t'an ka cɛ tɔgɔ da ko ko le diable la ko le diable a m'a fɔ ko wura de a ko le diable k'a t'a dɔn ko wura ka wari bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ min na parce que ko wura bɛ min kɛ Europe ni fɛnw na ko ko kabako don est ce que a ma taa Mali la fɔlɔ a ma deli ka se Mali la a bɛ yan ale de bɛ ka wura commentaire kɛ ne ye ko diable a m'a fɔ ko wura de ko diable ko jinɛ don ko le diable ko an y'a ka wari sɔrɔ min ne yɛrɛ la quoi parce que n ko mais n k'u t'a dɔn se b'a dɔn maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka i ka jamana tɔgɔ la ko ka taa yɔrɔ la cɛ sinon an ka ko fɛ sa an ka ko fɛ n'a fɔra ko wura diɲɛ yɔrɔ a bɛ fɔ cogo di maliyɛn de n'a an bɛ exemple ta Asimi filɛ nin ye bɛɛ t'a fɛ yan Afiriki bɛɛ hali Européen dɔw t'a fɛ est ce que o wari b'a kun est ce que o kɛra fɛ wari b'a kun voilà bon n'i ye baara kɛ i b'o tɔnɔ de sɔrɔ donc ka maliyɛnw ka fara tɔgɔ fɔ ɲini ninnu ni nkalontigɛw la u ka baara kɛ ten n'a fɔ ko maliyɛnw tɛ ka baara kɛ kuma don an k'a rectifier i kan bɛ mɔgɔw ma baara kɛ voilà mun bɛ ka sigi réseau sanfɛ
ko i b'a fɔ ra zibo ko ko kosɛbɛ u b'a dafi physical pro la jɔn kan k'u ka essayer u bɛ wari mun don kɛmɛ mun don crédit la ka taa wura dɔgɔya k'u ka essayer k'a d'u ba ma u ka essayer k'a fara ɲɔgɔn kan u ka kɛsuniw sigi u bɛ bi ta u k'o tan bila kɔnɔ ye sini ta kɛmɛ k'o fana bila kɔnɔ ye n'u ye san kelen kɛ k'a bɛ se ka ko dɔ kɛ donc u ka wura nɛni dabila u ka baara kɛ voilà u ka baara kɛ ko ne yɛrɛ min bɛ ne ye David ne ka marque bi a bɛna bɔ a tɛna mɛn donc baara de bɛ sen na an tɛ kuma caman ba ninnu fɛ ala sɔnna ne ni wura bɛna se nka n bɛ fɛ k'i ɲininka mun na a ka di ye ni wura dusu ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye wa bon Sibo ka di n ye o ka di ye n tɛ fɛ k'a kɛ wari kama parce que n bɛ kuma min yɛrɛ tɛ f'i ma n'o ka faamu kosɛbɛ n m'a fɔ ne ye waritigi ye mais alhamdulilayi ne yɛrɛ somɔgɔw b'a dɔn n balimaw bɛɛ b'a kalama kosɛbɛ voilà ne ye denkɛ fɔlɔ de donc c'est pas n k'olu bɛɛ détaillé quoi ne ye cɛman i bɛ baara de kɛ ka kuma dabila ne ye école bila dusu de kama Sibo kosɛbɛ école la ne tun bɛ anglais maîtriser kojugu mais ne ye école bila mun kama parce que mun na fɔlɔ n y'a ye n'i kɛra denkɛ fɔlɔ ye i bɛ cɛsiri du bɛɛ ɲɛ bɛ jɔ e de la donc ne y'i ba k'i da parce que kalan sumana ɲɛna trop n'a fɔra n ka kalan ka tila ka taa baara ɲini Mali kɔnɔ bon vraiment ça va a tɛna marcher donc i dusu ta ka bɔ ka taa kɔfɛ ka taa ɲɛɲini ala que bon vraiment alhamdulilayi n sera ka dɔw kɛ mais n kɔni tɛ waritigiba ye mais vraiment n bɛ ala barika da n bɛ ka n débrouiller o de cɛ adamaden baara kɛ wura bɛ bi wura a ma ta sɔrɔ ta wura fana tɛmɛna an ka sɛbɛnɛ fɛ wura y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni fo ka na se bi ma alors président pourquoi n t'i ka kuma tigɛ n tɛ k'i ka kuma tigɛ c'est le fonctionnement maintenant i bɛna fɔ an ye parce que wura 12-12 bɛ affiché trop sur les réseaux sociaux i bɛ bi compte caman kan wura 12-12 wura 12-12 i bɛ se ka mun de fɔ an ye a ka compte ko la sur les réseaux sociaux très bien Sibo nin diyara n ye kosɛbɛ an na kunba yɛrɛ ye nin ye d'accord alors i ka caméra an ni caméra suit kosɛbɛ Fansi n bɛ ka min fɔ Fansilaw yɛrɛ sigi kun ni belebele b'a la parce que ne y'a ye wura sɛgɛnna cɛ tɔgɔtigiw yɛrɛ sɛgɛnna kosɛbɛ n'i kɛra tɔgɔtigi ka kɛ waritigi dɔw b'a essayer ka balo i tɔgɔ la pourquoi n yɛrɛ nana plateau sanfɛ bi dɔ de tɛ sinon ne tun ye wurako daminɛ a mɛnna mɔgɔ yɛrɛ tun t'a kalama kosɛbɛ wurako la wura ka di ye mais ni n ko n bɛna kɛ association bɛ k'a kɛ Fans Club ye a ka kɛ publiquement bɛɛ ka bɔ a kalama donc n tɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ n bɛ ka ko dɔ kɛ ka wari dɔ ɲini wura tɔgɔ la non non tɛ wura ka di ye a ka baara de kanu kama n ye ko in kɛ n y'a sɔrɔ mɔgɔ fana bɛ yen wura ka d'o ka tɛmɛ ne kan kosɛbɛ n'a farala ɲɔgɔn kan i b'a kuma réseau min kan mɔgɔ taara ne yɛrɛ sɔrɔ a camanba ne t'a kɛ yɛrɛ dɔn n ka Fans Club kɔnɔ a camanba de b'a kɔnɔ i y'a ye o ko mɔgɔw bɛ to k'u ta ko wura o m'a fɔ mɔgɔ de ko wura bɛ to ka wari ko wura bɛ mɔgɔ anarquer sur les réseaux n ko non n ko dabila sa kana sɔn wura tɛ diɲɛ mɔgɔ si anarquer sur les réseaux non o n ye kuma ye a kuma in fɔ don min na kuma in tɔɔrɔ parce que mun na ne b'a dɔn c'est pas quoi i y'a ye parce que adamaden n'i kɛra tɔgɔtigi ye n'i kɛra waritigi ye bɛɛ bɛ girin nɔfɛ dɔw b'a essayer ka balo i tɔgɔ la peut-être n'a fɛ a ko kɔrɔ ko bon ko n bɛ fɛ i ka o wa 30 dugu ma n k'a ma n ko non n ko i bɛ mun k'a la n ko i tɛ baara la sisan i bɛ fɛ ka kɛ denmuso i bɛ so de sara wa a ko non ko e to bɛ fɛ k'ale dɛmɛ parce que yanni ka se e to fils e to c'est un exemple mais exemple de dire ko e to bɛ fɛ ka 2 millions de ale ma ko mais ko e to ko f'ale ka 20 ci ale ma fɔlɔ ko pour que papier bɛ dilan pour ka wari sɔrɔ ne ko dɔw ye joli caman k'a ye 20,000 sɔrɔ mais 20,000 o gɛlɛya o sɛfɛ 10,000 k'a ye 10,000 caman sɔrɔ mais o gɛlɛya 20,000 ko ne ka 30 000 o gɛlɛya juru dɔ la k'a bɛ taa pour que a ka se ka 2 millions sɔrɔ ne yɛrɛ la fɔlɔ quoi n ko dɔgɔ n ko ni n ka kuma lamɛn k'a bɛ diya n ye n ko e bɛ ka min fɔ ko eto tɛ ko non Samuel Eto ko sa ko eto don n ko non dɔgɔ eto tɛ sa ko eto don c'est pas eto ko ne tɛ n ka wari de n k'a fɔ n ko tɛ n ka wari de sinon ko eto de don i y'a ye ko ne ko dɔgɔ vraiment tiɲɛ la 20,000 ne bɛ se k'a d'i ma ni i kun nana k'i bɛ taa so sara ou bien n'i kun nana ko dumuni sɔngɔ bɛ d'i ma n bɛ se k'a d'i ma i ka taa olu kɛ mais ne ka wari dɛmɛ ka taa di burutɛriw ma bandiw ma ni anarikɛriw ma ko eto on tɛ se k'o kɛ dɔgɔ dimina a taara an ma kalo kelen sɔrɔ n bɛ ka exemple de di quoi kalo kelen dɔgɔ nana ne fɛ yen ko n'o kɔrɔ vraiment k'i bɛ fɛ ko tiɲɛ k'ale 20,000 CFA ci tiɲɛ na ko ja eto tɛ dɔgɔ ne ye nin fɛn na parce que i kun ye 10,000 fɔlɔ ci ne vraiment o ne kun t'o ta mais i kunna filanan in fɛnɛ o kun tɛ perdre ne tun ne lamɛn bon o n'a ɲɔgɔnna caman o kɔfɛ exemple fɛnɛ caman bɛ n bolo n tɛ se ka bɛɛ fɔ mais n bɛ kelen fɔ fɛnɛ dɔ fɛnɛ ta o don na a b'an ka Fans Club kɔnɔ Fans Club kɔnɔ quoi a ko David ne yɛrɛ donn'i ka fɛn kɔnɔ ça tombe bien wura yɛrɛ ka a ye ta privé la ko a bɛna n dɛmɛ baara la quoi parce que ko entreprise b'a bolo bon ko n ka fɛngɛw procédure b'a la quoi
ngo wura jumɛn ko wura 12 ngo e ka n y'a ɲininka sisan ngo wura jumɛn ko wura 12 ngo wura kelen min filɛ Basidi Danbɛlɛ la ko wa ngo wura tɛ R12 ngo wura tɛ mɔgɔ répond réseau kan kosɛbɛ wura ka mɔgɔw ko ten wura tɛ mɔgɔ répond réseau kan wura de ko ten ko a tɛ mɔgɔ si répond réseau sanfɛ o fɔra maliyɛn bɛɛ ɲɛna a ko k'u ko ale ka essayer ka 40,000 ci a ye dɔgɔnin minnu ko tɔgɔ ko Musa ko Adama Danbɛlɛ pour a ka ko ɲɛnabɔlaw ye ko bon k'u ka essayer ka 40,000 CFA k'a k'o ci o ma donc n'o kɛra k'u bɛ 4 millions k'u bɛ 4 millions bila ka continuer i y'a faamu 4 millions CFA ko ale ko fɔlɔ ko k'ale y'i sigi parce que a fɛnɛ kunkolo b'a la quoi a y'i sigi ko yala ale ka wari sɔrɔ ko k'ale ko bon ko pour ka pa tɛ se ka 4 millions ye a tɛ se ka 40,000 nin bɔ a la ko non k'a ko non ko bon k'o tɛ se ka kɛ fɔlɔ parce que k'olu tɛna se ka 4 millions di ale ma ten fu la ten quoi ko f'a ka 40,000 di kɔfɛ heureusement o ma mɛn ala ma sɛbɛnni sɔrɔ ne y'a dɔn a nana don ne ka faso la donc a y'a faamu k'a fɔ non wura tɛ quoi donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna kosɛbɛ bɛɛ k'i hakili lasegin k'i tulo ma jɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔw ta réseau sanfɛ ko wura don 12 na ni waa tan ye n bɛ miliyɔn 2 d'i ma na ni waa tan ye n bɛ don baara la wura tɛ mɔgɔ si ka dɛrɛmɛ minɛ non hali ni min t'a fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ne sɛgɛnna tuguni ni mɔgɔ min ye mɔgɔ min ta réseau kan na ni waa 5 ye n bɛ don baara la na ni waa tan ye n bɛ nin d'i ma wura tɛ a ci ka ca de à l'arrière wura tɛ sɔrɔ ni e mago bɛ wura la c'est soit de à l'arrière burutɛriw de ye arnaqueur oh oui a bɛ fɔ le président de la n bɛ min f'i ɲɛna wura filɛ wura ye mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ ne wura kɔni ye n'i y'a deli a b'i sɔn wura b'o dɔn mɔgɔ kɔni mɛ mɔgɔ caman dɔ bana a b'o la o kɔni o y'o fɔ ne ka nɔgɔ b'o la i ti den ka fɔ ne ye ayi bɔn sinon min fɔ ma dɔ ɲɛna parce que an nakun b'a yɛrɛ plateau kan ni ne ye mɔgɔ min mɔgɔw analyser sur les réseaux sociaux réseaux sociaux jumɛn Facebook ninnu sanfɛ TikTok sanfɛ WhatsApp sanfɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bandiw de bɛ yen compte b'u bolo wura dɔrɔn tɛ dɛ hali nin mama fɛn Baroni Gambi ta fɔra an na Mamala ta fɔra an na c'est pour cela n ye fɛn in kɛ bi ka na n bɛ kuma nin kɛ nka ne bɛ t-shirt dɔw la ka na sɛbɛnlen b'a sanfɛ les fiertés du Mali n ba saba don fɔlɔfɔlɔ in ye Baroni Gambi filanan ye wura 12 sɔrɔ sabanan ye Mamala Fabrice Mamala o ma ko bɛ bi dɛ président bɛ se ka mun fɔ yan quoi parce que e ko e bɛ wura 12 de fɛ ni mɔgɔ saba in bɛɛ fana i y'u bɛɛ kɛ t-shirt kelen kan kan na dɔ fa ɲɛ b'a bon Simo o tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ bɛn ne ko fɔ o bɛ bɛn ne ko fɔ o b'a yira wura ka mɔgɔ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn ne ka di o tɛ mɔgɔ fara unité de ka di o tɛ mɔgɔ fara an tɛ mɔgɔ fara wura yɛrɛ bɛ ten yan wura ka jugu n'anw ye wura tɛ mɔgɔ fara o parce que n'i y'a ɲɛ nin kɛ n y'a ye réseau kan dɔw b'a fɔ ko wura ni Mamala man di ani Baroni Gambi man di alors que wura ka réseau sanfɛ a bɛ yen Mamala wura ani Baroni Gambi u bɛ yen u ye vidéo kɛ ce sont des frères ninnu bɛɛ ye kelen u bɛ ɲɔgɔn kalama i b'a dɔn juguyaba ninnu ye fantan ye sa o jɛnɛ ma ko juguyaba ninnu ye fantan ye sa yɔrɔ n'aw ye ma yɔrɔ ye ne ye mɔgɔ mɔgɔ ye ko hasidaba b'a la baara de t'a bolo sa bilahi yɔrɔ wari bɛ ne kun a b'e kun e bɛ mun fɔ n ɲɛna an bɛ min fɔ dɔrɔn cɛ yɔrɔ an bɛ mun de kɛ wura ninnu filɛ wura Baroni Gambi Mamala ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama fo t'u cɛ les fiertés du Mali an b'a yɛrɛ mɔgɔ la an ye fans club min ye wura 12 donc anw tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nin bɛɛ y'an ka mɔgɔ ye parce que fierté de don ne nin tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Maliyɛn bɛ kontaan ne ye Mamala tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ Maliyɛn bɛ kontaan donc wura yɛrɛ kɔni tɛ bɛɛ kɔni b'o dɔn donc c'est pour cela n ye nin kɛ k'a yira mɔgɔw la u kana mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u ka baaraw kɛ quoi parce que n bɛ yɔrɔ min fɔ plateau kan n ye artiste dɔ ka son lamɛn u ye wura ta comédien dɔw y'a ta artiste dɔw y'a ta mais u t'a dɔn wa kojugu ye kojugu min kɛ ka dɔ fɔ a ma c'est pas bon tɔgɔtigi tɛ tan o tɔgɔtigi tɛ tan tɔgɔtigi tɛ tan parce que i b'a dɔn min bɛ yen fo mɔgɔw b'o yɔrɔ de faamu o ye artiste ka pari ye n bɛ min fɔ Mali artiste ɲɛna tɔgɔtigiw u kana essayer ka don ɲɔgɔn cɛ parce que an b'a yɔrɔ de bɛ yen ka caya kosɛbɛ hali ni artiste yɛrɛ ma bɛn mais u kana essayer ka don fɛnɛ don tɔgɔtigiw ni ɲɔgɔn cɛ quoi parce que an b'a ye artiste fɛngɛ kanali kɔnɔ ne yɛrɛ tun b'a kɔnɔ ne yɛrɛ artiste ne yɛrɛ appelle de n y'a bila parce que Gambi tun bɛ dɔnkili da bon son caman bɛ n bolo mais don dɔ n bɛna sɔn ni Ala sɔnna u b'a essayer ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u kana mɔgɔ fara
parce que vidéo de don na ka fɔ ko wa ko baroni kamini mɔgɔna ko man di a ye tɔɔrɔ ne yɛrɛ b'a dɔn fɛn tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bon ni mɔgɔ saba bɛɛ de ye kelen bolo bien vrai que anw ye France Club Roi du 12 mais an bɛ nin bɛɛ kanu parce que an bɛɛ ye maliyɛn de ye ninnu tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ content de donc o y'i ka fierté de ye mɔgɔ min ka jamana tɔgɔ labɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc i bɛ mun fɔ an na tɛna rien à dire donc an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa an ka ɲɔgɔn minɛ Maliw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de temps an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka karisa ni kɛra min ta sara n k'o d'a la bon artiste ka essayer cogo bɛɛ u ka fɛn son kuntan da dabila mɔgɔw la an y'a ye artiste dɔw b'a kɛ ka son bɔ ka mɔgɔw ta ni mɔgɔ n'a bɛ sɔn ça veut dire que e b'a filɛ mɔgɔ jugu de ye est ce que jagoya sɔnni ne yan e y'a nafolo ɲini non 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 n bɛna min fɔ Maliɲɛn ma fɛn dɔ faamu e Zimo hali ne kɛra milliardaire ye bi mɔgɔ min ka di i b'a d'o de ma kosɛbɛ mɔgɔ mun y'i bonya i b'a d'o de ma i bɛ hinɛ mɔgɔ min na i b'a d'o de ma est ce que i b'a di i nebaga ma donc n'u bɛ fɛ ka wari sɔrɔ k'u ka ninnu dabila ko n'a bɛ fɛ ka wari sɔrɔ parce que mɔgɔ caman ninnu nana bi n'u ye wari d'u ma u b'a minɛ o ka mɔgɔw to yen u ka baara kɛ ninnu ye fierté ye n'u tɔgɔ fɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kan ka content de an tɛ content k'a fɔ ko wari b'u bolo an bɛ content de k'a fɔ u b'an ka jamana tɔgɔ la taga yɔrɔ la kosɛbɛ sinon wari min bɛ ninnu bolo an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka baara kɛ ka ni ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka tɛmɛ a la donc il est temps que jeunes ka ninnu ko dabila an ka bɔ ninnu kɔnɔ an ka baaraw kɛ an ka taa Simo e min ye ne tɛ se k'i b'o la i ye plateau kɛ don min na n ye mun f'i ɲɛna n ko vraiment i ka décoration k'a ka ɲi plateau kura don an b'a fɔ Maliɲɛnw bɛɛ ɲɛna bon vraiment n bɛ profiter o yɔrɔnin fɛ n b'o yɔrɔ kɔni n b'o bila diɲɛ bɛɛ ko mɛn vraiment plateau in kɔni a bɛ Nouakchott yan Mori bɛɛ b'a mɛn inchallah donc an b'a ɲini sponsors ka essayer k'an ka cɛ dɛmɛ kosɛbɛ a fait Simo donc bɛɛ ka bɛɛ de bɛ la an de bɛ la sa dɛ continue n b'a fɔ kosɛbɛ n bɛ yɛrɛ wɛrɛ merci à vous France Club Roi donc an ka juguyaba ninnu dabila an ka kow kɛ quoi kosɛbɛ baara de bɛ mɔgɔ nafa toujours Mali de bɛ yan merci an bɛ diɲɛ yɔrɔ Mali de bɛ yen merci o Mali kelen de don dɛ donc président David France Club tɔgɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka foli b'aw ye an bɛ min yɛrɛ bɛ profiter ka Dollar TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'an ka producteur ŋɛnaw fo n'o ye Wiskali Pro n'a ka équipe mɔgɔw ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni émission kɔnɔna la ka foli kɛrɛnkɛrɛn ta ka denko an ka faama la Roi du 12 a n'a kanubagaw aw yɛrɛ folo don yan kosɛbɛ ne kɔni y'a ye Mauritanie yan de aw de sera ne ma France Club b'a bolo Roi du 12 tɔgɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ wɛrɛ nka aw ka Mauritanie ta yira min ni n y'a ye barika b'a la kosɛbɛ parce que n bɛ segin a kan aw ye waati jan kɛ aw nana émission ɲini i ye faamu aw ye t-shirt bɔ aw n'aw ka fɛn bɛɛ nana donc aw ye ko caman kɛ aw y'a ni carte yira n na k'a fɔ France Club Roi du 12 o kun kɔnɔ n'aw passera ni plateau fɛ an fana lakodɔnnen don cogo min na inchallah yarabi a b'a essayer k'aw ka numéro bila ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don France Club la pour que o ka se ka aw contacter donc i b'a essayer ka numéro bila président David ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don France Club la o ka essayer ka don i ka numéro ta k'aw contacter ka don France Club la. bon Zimo n yɛrɛ nana ni cadeau ye a ka cadeau de. ayiwa basi tɛ. comme Yaro ye fɛngɛ Yaro y'a ɲini fɔlɔ m'ale ta d'a ma. fili ma ca yɛrɛ o. cadeau caman b'a bolo. tan fila wa de ko da tɛ yɛrɛ wala mobili ko bɛ sɔn ka bɔ nin ko la ni du ko yɛrɛ bɛ sɔn ka bɔ a la o ye muso ko yɛrɛ parce que muso ko de bɛ ne na. mobili bɛɛ bɛ bɔ a la i ka kamera angili lajɛ fɔlɔ sa e k'a lajɛ faama tɔgɔ mana fɔ dɔrɔn a bɛ kelen i n'a fɔ fanfan daji bɛ tila la i bolo ko wura bɛ wele de wele to tɛ yan. cɛ e a b'a fɔ wura ye ko muso ko bɛ na dɛ ko n ma muso sɔrɔ. o tɛ fɔ yan o tɛ fɔ yan wura tigɛlen don kamera tɛ ka fili. wura tɔgɔ de ko sauveteur. ne nana Afrique de sauver. muso ko de kɔni bɛ na foyi tɛ Asim bɛ cogo min na wura bɛ ten de. donc an bɛ kuma résumé dɔɔni président David ka se ka numéro di o kɔfɛ ni mɔgɔw bɛ fɛ ka don France Club la Mauritanie yan nɔ ne kɔni y'a ye France Club Roi du 12 min bɛ yan nɔ barika b'a la kojugu Mauritanie parce que n'u ye u nana ne voir dɔ fɔlɔ min na k'u bɛ interview dɔ fɛ sur Dollar TV u nana ye ko kɔnɔkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Roi kanubagaw bɛ yan de tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ye kanu ye u yɔrɔ donc président ka se ka numéro di ni mɔgɔw bɛ fɛ ka don France Club la u bɛ se k'i contacter numéro min na i b'a di fo siɲɛ 3 voilà i bɛ kamera lajɛ. c'est bon ni mɔgɔ min fɛ ka don an ka France Club la. kosɛbɛ France Club Roi du 12. kosɛbɛ i b'a fɔ ni indicatif ye. voilà bon i bɛ se ka 00222 49 86 63 51 00222 49 86 63 51 00222 49 86 63 51 o ye ne de ka numéro de ye. merci. mais yɔrɔ dɔ fɔ Kafra la. an kɔni an tɛ mɔgɔ diyagoya ka don a la vraiment. kosɛbɛ.
donc ni mɔgɔ mɛnna ni wura kanu b'i la i bɛ se ka na i bɛ don a la ni wura kanu b'i la dɛ mais mɔgɔ mɛnna ka wura dɔn an t'o fɛ tiɲɛ an ka fɔ bɛɛ an t'o fɛ parce que wura ka d'anw ye donc k'a fɔ i bɛna don fans club ka essayer ka o ti bɛn o ti bɛn o ti bɛn taabolo yɛrɛ la o ti bɛn donc an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min b'a fɛ kosɛbɛ min bɛ wura fɛ ni n'a kanu et puis i bɛna fɛnɛ an tɛ wari ɲini fɛ an tɛ sanu ɲini fɛ kosɛbɛ k'a fɔ i bɛ nin wari de di i bɛ don a la o t'a la ni wura kɔni ka di dɔrɔn i bɛ se ka don a la voilà n m'o fɔ ko donc nin ye wura kanubaga ye depuis 2006 ani sisan cɛ san 20 a bɛn'o bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ ani wura ma deli ka kuma téléphone na u ma ɲɔgɔn ye a y'a kanu de ni n'a kanu ni mɔgɔ min fɛnɛ bɛ don a bɔra a ka nɛgɛjuru sira bila sa ye ko numéro kɔnkɔn ka don fans club wura 12 la nka ni mɔgɔ tɛ ɲɛ a la mɔgɔ min b'a wura kanu san 20 kanu tɛ tile 10 kanu ye dɛ tile 20 kanu ye dɛ aw minnu nana mobili ko nɔfɛ nin n'olu tɛ kelen dɛ ne bɛ dɔw la olu nana 2 milliards mobili de nɔfɛ nka machine wura tɛ kuma ye mobili ko voilà donc basi tɛ a faamuyalen don merci beaucoup président donc an tun bɛ sur l'émission Dollar TV avec le fans club roi 12 donc an b'a wɛrɛ bɔra k'a lajɛ cogo min na u ka cɛ bɔra sisan ka kuma kosɛbɛ wa a ye kuma saba fɔ a ka kuma kɔnɔ minnu nafa ka bon kosɛbɛ ne bɛ n'olu résumé k'o d'aw ma n'o ye k'a fɔ burutɛliw bɛ wura tɔgɔ la o tɛ wura kelen ye o ye waritigi bɛɛ tɔgɔla kuma ye u bɛ se k'u yɛrɛ kɛ o tigilamɔgɔw ye k'aw gosi réseau sira fɛ ala k'aw kisi k'aw bɔ o ma an b'a yira lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ y'aw contacter ni tɔgɔtigiw ka adresse ye aw kana jeter parce que tiɲɛ tɛ filanan a ko maliyɛnw ka roi faamu i y'a faamu u k'a faamu a bɛ fɛn fɛn fɔ a b'a fɔ mali ka fierté de kama a ye mobili min san n'a kuma cayalen don k'a y'a san de a tɛna fɔ bilen k'a ɲɔgɔnna tɛ mali kɔnɔ dɛ a bɛna fɔ ko miliyari 2 CFA k'a mobili bɛ min en conversion 3, et quelques milliards de dollars mobili sara o de la o tɛ Afrique facile donc pour lui roi c'est une fierté an ka jɛ k'a dɛmɛ o kɔfɛ a ye roi comparé mɔgɔ dɔ fɛnɛ la n'o ye le président Assimi Goïta bɛɛ lajɛlen b'a la bi ko Assimi ka ɲi a ka ɲi mɔgɔw bɛ ka mali nationalité demander bi farafinna ni farajɛla bɛɛ lajɛlen content don mali la bi pourquoi parce que Assimi bɛ mali ɲɛfɛ ka mali de yira il fait le Mali du soleil de la lune des étoiles donc ko roi 12 k'aw ka roi faamu o minɛn kɔnɔ dɔrɔn donc o de kun don an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ foli bila aw kan yan n'ala ni kira sɔnna ma a ka émission lajɛ kosɛbɛ ka partager merci à tous Dollar TV partageons des hommes positifs. Voilà, ni cɛ mɔgɔ mobili la walahi